देख आम अपा आंब गिलुंट इे काटुंट एमती पेट पड़ जा सका आंब ये आमर आंब खाई रही जाऊँ रात भात खाऊनी ये गोटे लोक जहा ये गोटे लोक आम भात खाऊनी रात आंब खाई रह तू जानीचु तो मो पुआ खाइब है अंश धरिकी आसबू गोटे धरिकी ये आम झील खाली पानी नाट करुची खाली कहूँ मु ओआरएस पीबी तो आज कौन तरकारी कर आज बुट डाली तरकारी देखु एबे आमर रोसई चली माने प्राय रोसई सब सरीगला एबे खाली घांट तरकारी हम बंडा आ बुट डाली पड़ी घांट तरकारी एबे हम नुआ डिजाइन आज आमर हम ये मसला कषा चली आज टुई आमर खाली कहूँ सब मसला खाली जीरा फुटेब सोरस फुटेब ना झील गाई गड़े नहीं जा अरे आम गाई चलैबार उस्ताद माने गाई फिटिले आग गाई फिटिले गाई पिटा हाँ तो फोटो छाड़ीदबा हाँ आटे देखा देखा कि नाच नाचिलु देखा ये कौन फुलाई देख मामा केटे बड़ भंडाटे काटुचे जे बड़ भंडाटे काटे काटी पानी आ डेक्ची आनलु हाँ हाँ दियो वर्षा रे हमर सब ओदा गला तमे तो दे दे लगे जम के धरबी ना तमे तो दे दे लगे एडे बड़ा हाथ हां दे 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 मत बाटे सुन मो एटा काम बा मोबाइल धरि फोटो उठेला जे काट दो ना खरा दो अपा आमर एत दिन पर बड़ी करते गला आज वर्षा ओदा आमर ए देखो आसी जाइए माने आ गोटे गिफ्ट आम ननद जने आसी नथिले से कटक रे थिले आ एबे नै के आछन खुशी पई गिफ्ट देखो ले कोन कोन सुन खोलियो तू लागे ठीक है आसारे नमस्ते
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ଘରକୁ ମାଛ, ପୋଖରୀ ମାଛ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ମାଗୁର ମାଛ। ଆଉ ମାଗୁର ମାଛଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ମାଛଟି ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିପାରୁଥିଲି, କ'ଣ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟା କଟି ଯାଇଛି ମାଛର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଜା ମୋର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଫଟକାରା ପକେଇଛି ଯେ ସେ ଏବେ ଉପରକୁ ଡେଉଁଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ଭାଜିଲେ ଉପରକୁ ଖାଲି ଡେଇଁବ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି ଆଜି। ମାଗୁର ଜାଣିଲେ ଆଜି ତ ଦେଖା ଆମ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଜିଦି କରିକି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମର ଆମର ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି କହିଦେଉଛି। ହଁ, ଏବେ 12:30 ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ରୋଷେଇ ଶେଷ। ଏବେ ଖାଲି ମାଛର ଝୋଳ ବସିଛି। ଦେଖିଆ ମାଛଟା ଦେଖିଲ ଟିକେ। ଏବେ ଏଇ ମାଛ ଟିକ ଝୋଳ ହବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲଭଲି ଏଠି ଜଗିକି ବସିଛି। ଆଉ ଏରା ମାଛ କରରେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ମାଛର ଗାଲିସି। ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ପୋଇ ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିକି ହେବ, ଭଜା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ଦିନେ ପୋଇ ତରକାରୀ ହେବ। ଆଉ କିଏ ଜାଣିନଥିବ ଯଦି ତା ଗାଲିସି ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିବେନି, ରଖିକି ତାକୁ ପୋଇ ତରକାରୀରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିବେ ଏଇ ଗାଲିସି ପକେଇକି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆମ ବୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ବୋଉଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଇଏ। ଝୋଳ ହେଲେ ଇଏ ଲଭଲି ମୋ ଝିଅ କୁକୁର ଖାଇବ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଅନେଇକି ବସିଛି ଝୋଳ ହେଲେ ଖାଇବ। ଲଭଲିର ଭଉଣୀ, ଲଭଲିର ଭଉଣୀ ଏ ଝୋଳ ହେଲେ ଅନେଇକି ବସିଛି, ଖାଇବ ସେ ଖାଇବ। ଝୋଳ ଖାଇବୁ? ଇଏ 2 ଜଣ ଯାକ କେବଳ ଭାତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଅନେଇକି ବସନ୍ତି ଝୋଳ ହେଲେ ଭାତ ଗୋଳେଇକି ଖାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅପା ଏଠି ଥୋଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡ ଭାଜିକି। ଆମ ଅପା ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇଛନ୍ତି ଭାଜିକି ଝୋଳ କରିବେ। କ'ଣ ଇଏ କାଉ କାଉ ହେଲେନି କହିଲେ, ମୁଁ ମାଛ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ନଜର ପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ବଞ୍ଚିଛି। ପକେଇଦେଲା। ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ତା ନାଞ୍ଜ ମାଛ ଚିହ୍ନିନୁ। ମକାଡା କଥା କହିଲି ତ, ସେ ନାଖାଡା ରାନୀ ତ ଏମିତି ସିଧା ହେଲା ଖାଇଲି। ମୁଁ ତା ନାଜ ଦେଖି ନାଜଟା ଫଟା ହେଇଛି ରାନୀ ଫୁଟିକି କଣ